Miyuluan niya po yung paralitiko. Pwede tamong akit, kaya katamong kakulangan, our own paralysis, kaya miyaliwang paralan. Muna, pwede kang paralitiko physically. O kaya kang agyong gawan limitado. Physical paralysis, nga da po kanina, or paralysis of the body. Kanya italalaking dadalada, paralitiko ya, at suya keng katri, at suya keng stretcher. Ako man po, at kung certain level of paralysis, puling may stroke na ako, at ko pong limitation, a certain degrees, at ilang measurement kayong makanyan ka na akong pamanggalo, nakalupa ding normal na masikan na tao. At intangan po mo naman ang kakulangan, kaya katang physical, kayaguan. Yan tanganak tamo, agawa tayong buritang gawan. Lundag ka, mulay ka, nung nanamburi mong gawan. Pero ngayon nang kay babagal tamo, sasakit tamo. At dinlaping kasabihan, watang malambat pang makaluklok. Mo naman masanting. Kailangan tatalakad tamo. Kanita nga basa ko, sitting is the new smoking. Nung Marokano yung sisindi, makasirang katawan. Watang malambat kang makaluklok, makasira mo naman katawan. Sitting is the new epidemic. Kanya maulagay anang Jesus ketang paralitiko. Talakad ka. Stand up for what you believe. Stand up for your faith. Stand up for your doubt. Stand up for your fear. And stand up for what you don't believe. Potang tatalakad tamo po, akit tamo, malalakaran tamo. We do not live out of dreams because we're living out of fear. Uling tatakot tamo, baral, makaparalitiko mo naman yung takot. There's a price we have to pay. Anyapin po, Jesus, nga nakitang paralitiko, talakad ka. Lumakad kayo, buat may kaya kang pagkeran. Kasanting napunitan talakad ka. Ilulun may sarili mong pituturan. Ibuat may sarili mong pagkeran. Hindi ka sariling karga. Sumulong ka at muli na ka. Wari po tang anak tamo, kakamuha na nakatangi mata mo. Potang itang pituturan mo yung balong ilulon. A sign of responsibility, maturedness, potang hindi kang pituturan, nagyuming linisan, nagyuming samasa. Karagula bagi king kapaldanan. Ing tunay milagro keni, itang lalaki, minuli ang maglakad at bibit-bitan yung sarili ng pagkerat. Deng anak yu, potang makatalakad no kaya sarili ng bitis, matagumpe nakakanita. Deng anak yu, potang igyo na ng lulun yung sarili ng pagkeran at ibuat na yung sarili ng responsibilidad, matagumpe nakakanitang pengari. When your children know how to carry on, sundo na yung biyeda, bitbitan, yung karelang daralang, da pabitbit ka rin aliwa, o itay tunay kapaldanan. Palagi ako alaman pong milagro keni nung kayari minuli itang paralitiko, bubuat de pa rin o minuli pibuat de pa rin detang apat. There is no miracle, alang kapaldanan, but his own the empowering gospel. It was quite liberating. At yung pangmeto nga, paralitiko naman keni, bukod kita lalaking mipaldan, linakan. Den punggay, den eskriba. Balo yung paralitiko la naman. Bakit? Kasi, itang karelang kagiwan sopan de, itang masikit, dayagawa. The scribes were numbed and cold. They did not sense the need of the paralytic for healing. Jesus was moved with pity. Jesus, may tagkilya ka panamdaman king karelang kasal pantayanan. Lalo na karetang apat na magdalang ketang paralitiko.
The scribes were concerned about the technicalities of the law. To be healed is to be moved with compassion, to feel what you feel for others. Sometimes we don't have that feeling for others. We are paralyzed in sensing the needs of other people. Wala mo paralitiko, tamo naman po tangalatang panamdaman ka rin aliwa. Bali po yung paralitiko, alalang daramdaman. Yan mo, may paralitiko yun, may lanan. Detang nerves mo kaya niya, ano makaramdam? Mete na lang. Anya, diyang skriba, bala mo, paralitiko wala naman. Alanong daramdaman para ka rin aliwa. They're already insensitive. They're hurting themselves and hurting others too because of that. It's painful, but there should be another way than to reach out. Kasanting po tang stress. Bali po tang neng kay mi ka frozen shoulder ka. Itang may galawin gawan mo. Yung kailangan kanita, galaw miyapin man. Masakit pero kailangan pantang mi paldan. Katataw yan, there is also paralysis caused by sin. Bali po yung kasalanan, makaparalitiko. All of us share this paralysis. Pwedeng sabi, Father, masikana ako man. Magsumba ko pa, makapulay ko pa. Wow. Panamdaman ko, ang panamdaman na rin aliwa. Wow. Pero nang kay pilubluban tamo, atin tamong pamikasala, anong kahit ang pasalanan na ita, eta na makagalo kalupanin dati. Anya mo muna na sinabi kayong paralitiko, naman sige, mipaldana ka, talakat ka, muli na kali. Ing muna na sinabi kayong paralitiko, mipatawaran la, din kaya kang pamikasalan. Your sins are forgiven. Pwede pinamang masikan ka, pero yung pamikasala mo, tsupake ka. Pwede pupulay ka, nakakasikan. Pero, kaya pilubluban mo, pamikakasala ka. Sin disables. Sin causes paralysis. Sin incapacitates your capacity to be happy, to be peaceful, to be graceful and gracious, generous. Sin would not allow you to reach out, to be free, and to be fulfilled by God's mercy. Ing makapagpatawad at makahulog ang kasalanan tamo, ang makapagparalitiko kay katangan, yapin ang kapatawaran ng Diyos. Lawen mo man po tang mimwa ka, o tikang kasalanan ka rin aliwa, o tinyang kasalanan ay mo patawaran. Dati po tang agit may kumare, kumusta na ka? Kumusta na ka? Pero ngayon uling, na ko misasabi, muniyata si tanggama mo, bala mo may paralitiko yan. Dati, sagli makalipat kang bali. Lumakad ka, lumipat kang bali. O, kumusta na kayo? Magpagkwento ka kaya sipin mo, o nang yan, imimwa ka. O kaya, imbot kayong pilubluban mo. Marok ka parang matsura ka rin alam mo. Nakamilakad, nakamipunta kaya sipin mong bali. You are paralyzed by the sin of others that you cannot forgive. Anyapin po muna man, forgiveness and acceptance of God's mercy heals the paralysis that is caused by sin. Putang ko po kayo, na ano kayang karanasan yung kayang biye that makes us paralyzed? Physical, our sense of sensitivity for others, o itang kayatang pamikasala. Then ipuri kayatang pamigunam, kayatang misa, at kayatang may papalita. Kilagyo na ningig pa, paninganak, panin ba na Espiritu. Amen.